अरे एक मतलब बोल दीजिए कि जो
کس طرح بلا بچیاں کھانے والا سمجھے کس طرح بلا بچیاں کھانے والا چرخ ہے اور برستے ہے زمین جاتے ہے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چاہتی ہے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چاہتی ہے آشا بیر پہ کیا عالم تنہائی ہے نعرہ سلوات
ملنے کہاں جائیں گے جب باپ کی یاد آئے اللہ کسی پر بھی یہ بات نہیں آئے بھولی ہے کہاں زینب وہ چوب نشانوں کا جب شب میں دیکھے گی راسی کے نشانوں کو راسی کے نشانوں کو یاد آئے گی بابا اس بات بہت ہائے اللہ کسی پر بھی یہ بات نہیں آئے اللہ علی سے جو
خواہش علی سے بغض اور جنت کی خواہش مسلمان کیا حماقت کر رہا ہے مسلمان کیا حماقت کر رہا ہے اور وہی ہے کوثر و جنت کا مالک وہی ہے کوثر و جنت کا مالک جو نیزے پر تلاوت کر رہا ہے عداوت ہے جنہیں کرو بلا سے عداوت ہے جنہیں کرو بلا سے وہ کعبے سے بغاوت وہ کعبے سے بغاوت کر رہا کہ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں کہ سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے جناب زینب کا شعر دیکھیں کہ زینب ہے میرا نام علی کی ہوں میں زینت مخلوق پہ بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت دکھلانے پہ آ جاؤں اگر وہ جلالت خطبے سے الٹ دوں گی تیرا تخت و حکومت خوش ہے تو مجھے دیکھ کے پابند رسل ہوں مت بھول کی عباس سے دلاور کی مت بھول کی عباس سے دلاور کی جناب زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں کہ مت بھول کی عباس سے دلاور کی بہن ہوں مغرور نہ ہو سر پہ میرے چھین کے چادر مغرور نہ ہو سر سے میرے چھین کے چادر خوشیاں نہ منا دیکھ کے بلوے میں کھلے سر نہ خوف پیمبر ہے نہ خالق کا تجھے ڈر بے پردہ ہے دربار بے ناموس سے پیمبر جو عزت و عظمت میں زمانے سے بڑی ہیں اغیار کے مجمع میں رسم بستہ کھڑی ہے نانا کو میرے رب نے رسالت سے نوازا نانا کو میرے رب نے رسالت سے نوازا بابا کو میرے تاج ولایت سے نوازا بھائی کو میرے شان امامت سے نوازا ہے شکر خدا کا ہمیں عزت سے نوازا ہے شکر خدا کا ہمیں عزت سے نوازا مہلت ہوتے اوقات سے باہر نہیں ہوتے نوکر کبھی شاہوں کے برابر نوکر کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے نوکر کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے آج جن مولانا صاحب یہ بھی بتانا ضروری ہے جن مرحوم کی مجلس ہو رہی ہے ہم سبھی لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جب ہم لوگ بچے سے ہم لوگ پڑھتے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے
ये ताजमहल मरहूम बड़के पांच शरीफ भाई सारे लोगों ने हौसला अफजाई किया ताकि हम लोग कुछ दो मिसरा चार मिसरा पढ़ लेते हैं। ये रसूल मिंबर रसूल पे आके मरहूम की मतलब मरहूम की हौसला अफजाई भी हमारे साथ बहुत रहती थी। शेर देखेंगे कि चाहूं तो अभी फातह खैबर को बुला लूं, जनाब ज़ैनब अपना अख्तियार भी बताते हैं यजीद के दरबार में कि चाहूं तो अभी फातह खैबर को बुला लूं। अरे क्या है पैगंबर पैगंबर को बुला लूं, मक्तल से मैं अब्बास दिलावर को बुला लूं, मैं उन्हों मोहम्मद अली अकबर को बुला लूं। ये काम अकेले ही सरे शाम करूंगी, मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करूंगी, मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करूंगी। उठी हूं अली बन के मैं वादों को निभाने, निकली हूं मैं शब्बीर के वादे को मकसद को बचाने, निकली हूं मैं शब्बीर के मकसद को बचाने, आई हूं तेरे घर तेरी औकात बताने, लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने। बोलूंगी बोलूंगी तो आएगी, बोलूंगी तो आएगी सदा कहरे जली है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। तकरीर के हर लफ्ज को तलवार करूंगी, फिर तख्ते हुकूमत पे तेरे राज करूंगी, फिर तख्ते हुकूमत पे तेरे वार करूंगी। अरे बैत के उकाबों को गिरफ्तार करूंगी, एक एक शेर बतौर खास कि बैत के उकाबों को गिरफ्तार करूंगी, मैं ऐसी क़यामत सरे दरबार करूंगी। अब चैन से सोने ना कभी जागने दूंगी, अब चैन से सोने ना कभी जागने दूंगी, मैं शाम से बाहर तुझे ना भागने दूंगी, मैं शाम से बाहर ना तुझे भागने दूंगी। यजीद को चैलेंज के बीबी कहती है मैं उसकी नवासी हूँ जो सुल्तान अरब है, मैं उसकी नवासी हूँ जो सुल्तान अरब है, मैं उसकी बेटी जो अली मर्ज़ी रब है, माँ वो है जो दारैन की खिलकत का सबब है। दुनिया मेरे मत अरे दुनिया में मेरे मत मुकाबिल कोई कब है, हर मर्तबा सुन्नत वन्नास लगूंगी, हर मर्तबा सुन्नत वन्नास लगूंगी, परचम जो उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। लहजे में मेरे लहजे हैदर का असर है, सीने में मेरे फातह खैबर का जिगर है, ना खौफ है लश्कर का न तलवार का डर है, ना खौफ है लश्कर का न तलवार का डर है। मैं कौन हूँ क्या हूँ ये कहाँ तुझको खबर है, ना तेरी हुकूमत ना तेरा नाम रहेगा। शेर देखें कि ना तेरी हुकूमत ना तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हश्र तलक शाम बीबी का रोजा शाम में चमक रहा है कि कब्जे में मेरे हश्र तलक शाम रहेगा। सब खाक में मिल जाएंगे बैत के इरादे, भाई से किए थे जो निभाऊंगी मैं वादे। अरे कांटे मेरी राहों में तू जितना भी बिछा दे, कांटे मेरी राहों में तू जितना भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे माविया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माविया ज़ादे। एक ज़लज़ला बर्पा दरो दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। लगता है तुझे याद है माजी की कहानी, तू भूल नहीं पाया है तारीख पुरानी, वो बद्र का मैदान मेरे बाबा की जवानी, लम्हों में उतारा तेरे अजदाद का पानी, लम्हों में उतारा तेरे अजदाद का पानी। ये जख्म है ऐसा जो सदा जलता रहेगा, ये जख्म है ऐसा जो सदा खलता रहेगा, बदले के इसी आग में तू जलता रहेगा। ये आखिरी शेर, ये जिक्र हमारा तू मिटा ही नहीं सकता, ये जिक्र हमारा तू मिटा ही नहीं सकता, मंजिल को मेरे तू कभी पा ही नहीं सकता, तू सर मेरे भाई का झुका ही नहीं सकता, तू सर मेरे भाई का झुका ही नहीं सकता, कुछ कर ले मगर हमको हरा ही नहीं सकता, वो हाल करूंगी सदा बदहाल रहेगा, तू तख्त नशी हो कभी कंगाल रहेगा, तू तख्त नशी हो कभी कंगाल रहेगा, तू आईने नजाकत है वो तत्हीर की जान है। इमाम हुसैन के बारे में जनाब ज़ैनब ने कहा कि वो क्या है तू क्या है, तू आईने नजाकत है वो तत्हीर की जान है। दोज़ख है तेरा दोज़ख तेरा मस्कन है वो, दोज़ख तेरा मस्कन है वो सरदार जिना है, तू
تو کلمہ باطل ہے وہ قرآن کی زبان ہے. ارے شبیر کہاں اور تیری اوقات کہاں ہے؟ شبیر کہاں اور تیری اوقات کہاں ہے؟ تو ظلمت شب اور وہ عصمت کا قمر ہے. تو ظلمت شب اور وہ عصمت کا قمر ہے. وہ فاطمہ زہرا کا تو ہندا کا پسر ہے. وہ فاطمہ زہرا کا تو ہندا کا پسر ہے.
उनका भी तस्करा और उनके नाम को भी याद करना किस बात की दलील है? इस बात की दलील ये है कि जो हमारे साथ हमारे दरमियान से चला गया है वो गुम नहीं हुआ। अब अगर गुम नहीं हुआ है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं इंसान के साथ कि उन्हें जिंदा किसने रखा है? हमने या आप कहा नहीं अजीजा ने मोहतरम, हमारे और आपके पसंद कुव्वत कहाँ है कि हमारे और आप में ये बस कहाँ है? हम तो बेबस हैं ना। हमारे और आपके अंदर की कुव्वत कहाँ है कि हम उन्हें जिंदा रखें? तो वो चलो पूछा जाए कि उन्हें जिंदा रखा है तो किसने रखा है? सच में वो थे तो क्या थे? अब अगर इस एंगल को छोड़ के मैं दूसरे लोग पे आगे चल के एक नतीजे पे आना चाहता हूँ, हम और आप हैं क्या? इंसान होता हर इंसान अपने आप को कहता है कि हम मिट्टी वासी हैं, हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में चले जाएंगे, यही कहते हैं ना। अजीजों, जाहिर सी बात है कि अगर हम तुराब से बने हुए हैं और तुराब में चले गए तो तुराब में जाने के बाद तो सच है कि हर आदमी मरिया मेट हो जाएगा। लेकिन हमारा अकीदा कितना होता है कि जब हम तुराब को मानने वाले नहीं हैं, हम हैं अबू तुराब के मानने वाले। और हम तुराबी जब भी जाते हैं कब्र के अंदर तो हमारा अकीदा क्या है कि हम जाते बाद में हैं और तुराब पहले आते हैं। अब आप साफ से बताइए कि जिसकी सिफत अबू तुराब बन जाए वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? इसका मतलब ये है कि हमारे और आपके अंदर कुव्वत नहीं है कि हम किसी को जिंदा रखें। यही बैत का कमाल है कि उन्होंने अपने नाम से मंसूब करके दुनिया में जिंदा रखा। हमारे और आपके दरमियान नबूर क्लियर है कि हम और आप कब के खत्म हैं। और अजीजों, मैं आपके दरमियान में बात अर्ज करूं कि हम और आपकी औकात क्या है? मेरे साथ है वही औकात। एक सेकेंड का भी भरोसा नहीं। सेकेंड तो देखिए समझने और समझाने के लिए कहा जाता है, उसका माइनर हिस्सा भी अगर आप कर लेते उसका भी आप भरोसा नहीं कर सकते। बात करना, बात करते करते मैं खत्म, चल रहे चलते चलते मैं खत्म, सो रहे सोते सोते में खत्म, जाग रहे जागने जागने में खत्म, है कि नहीं? बहुत सारे आपको केसेस इस तरीके के मिल जाएंगे। लेकिन हर चीज हमारी जितनी भी है सिर्फ और सिर्फ होती इसलिए है कि हमसे अहले बैत राजी रहे, हमसे खुदा बंदे आलम राजी रहे। हमारी जिंदगी का हदफ और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अहले बैत को खुश रखना, अल्लाह को राजी रखना। तवज्जो चार हो जाएगा। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद कोई नहीं है। अभी ये बताइए कि पूरी दुनिया के अंदर हम और आप अपने एतबार से ये तय करके बताएं कि हमारी बेसात और औकात क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन आज भी अगर दुनिया के अंदर सर्वे कीजिए तो सर्वे करने के बाद एक नतीजा निकल के आता है कि सारी कौमें पस्त है, बस यही कौम बुलंद है। पूरी दुनिया का आप सर्वे कीजिए। मैं बहुत आहिस्ता हिसाब से बात जो पहुंचाने चाह रहा हूँ मुशाहिदा कीजिएगा। पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए तो सर्वे करने के बाद यही नतीजा निकल के आता है अज़ीज़ान मोहतरम की सारी कौमें पस्त हैं, सिर्फ यही कौम बुलंद है, जिस कौम को कौम शिया कहा जाता है। जब उन मुखालिफीन से पूछा गया कि आखिर क्यों ऐसा तुम समझ रहे हो, तो उन्होंने पलट के एक ही जुमला कहा कि हमारे पास कोई कीमती सरमाया नहीं है। उनका पलट के एक ही जुमला है कि हमारे पास कोई
سرمایہ نہیں ہے، لیکن اس قوم کے پاس قیمتی سرمایہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا جو اس قوم کے پاس قیمتی سرمایہ وہ ہے عزاداری، وہ ہے عزاداری، اور عزاداری میں جانے والا عزادار کہلاتا ہے، آتنکواد نہیں کہلاتا۔ سبب کیا ہے کہ آپ ساری قوموں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پست ہے اور یہ قوم بلند ہے؟ کہا آپ اگر اس کی علت میں جائیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ سروے کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ آپ نے کیسے فیل کیا، کیسے احساس کیا؟ انہوں نے کہا سنیے، احساس یوں جاگا کہ ہم نے کوئی اسٹیج، ہم نے کوئی منچ، ہم نے کوئی کانفرنس، ہم نے کوئی پروگرام، ہم نے کوئی یونٹی، ہم نے کوئی لوک سبھا، ہم نے کوئی سبھا، ہم نے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا پروگرام رکھا تو اس پروگرام کے اندر ہر انسان نے یہ چاہا کہ اتنے وی آئی پی کو بلایا جائے، جس وی آئی پی کے نام پر بڑے بڑے لوگ آ جائیں۔ اب اس وی آئی پی کی لسٹ جو آپ جانتے ہیں، راجنیتی کے اعتبار سے اتریے، پولیٹیکل لائن میں آپ چلے جائیے تو لوگ یہ چاہتے ہیں منتری آ جائے، کیبنٹ منتری آ جائے، رکشا منتری آ جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد آخر یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ کیا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا روب اتنا ہے، ان کے رسوخ اتنے ہیں، ان کے تعلقات اتنے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے پر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم ہم بھی چل کے دیکھ لیں، ہم بھی چل کے دیکھ لیں، ہم بھی چل۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا دیداروں؟ آج یہ بالکل زندہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے پوسٹر کی زینت، منچ کی زینت، سبھا کی زینت ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچ جائیں، اور ان میں بھی اکثر اور بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 17 کے نام ہے تو 7 آئیں گے، 10 نہیں آئیں گے۔ 17 کے نام ہے تو 7 آئیں گے، 10 نہیں آئیں گے، اور بعد میں جب پوچھا جائے گا کہ بھیا کیوں نہیں آئے تھے، 7 تو چلے آئے، وہ 10 کیوں نہیں آئے، تو پلٹ کے کہتے ہیں ہماری تھوڑی ان سے چلتی ہے۔ میں پوچھ گیا ہماری تھوڑی ان سے چلتی ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ جس پروگرام میں ہم جائیں گے اس میں وہ نہ جائیں، جس میں وہ جائیں گے اس میں ہم نہ جائیں۔ آپ پروگرام کی حالت دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلی طور سے دنیا کے نیچر کا اگر آپ معائنہ کیجئے تو اس معائنہ کرنے کے بعد آپ کو یہی ملے گا کہ ایسی سبھائیں، ایسے منچ، ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں جس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آ جائیں، لیکن جس کا اعتراض ہے کہ پوری دنیا کے اندر ساری قومیں پست ہیں، یہی ایک قوم بلند ہے، وہ قوم شیعہ کہلاتی ہے۔ آخر بلند ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس عزاداری ہے، اور ان میں جانے والا عزادار ہوتا ہے، آتنکواد نہیں ہوتا۔ یہ پورا پیراگراف اگر آپ کے ذہن میں حاضر ہے تو میں نتیجے تک لے کے آ رہا ہوں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ساری قومیں پست، یہی قوم بلند ہے۔ آخر علت کیا ہے؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، پوری دنیا کے اندر یہی ایک قوم ایسی ہے جو بیٹھتی فرش پر ہے، بلاتی عرش والا کو ہے۔ آپ کو ڈیفائن کیا، آپ کے سامنے پروگرام میں رکھا، آپ کے سامنے پروگرام کر کے میں نے بتایا کہ 17 کے پوسٹر میں نام کے ساتھ پہنچے اور 10 سبسیڈ ہوئے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے اور اپنے اوپر ناز کیجئے کہ جب بھی حسین کے نام کی مجلس ہوتی ہے، عقیدے کی دنیا اور عقیدے کی دولت کے عقیدے کی وہ فرش ہے کہ کوئی حسین نہیں ہے، سب کے سب تشکیل لاتے ہیں۔ اچھا تشریف لانا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ چادر اور بی بی کے ایام چل رہے ہیں، ان کی فضیلت سے بھی ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب جناب فاطمہ چادر کے نیچے، تو چادر کے نیچے آنے سے پہلے بھی تو کوئی آیا، خود ڈائریکٹ تو جناب فاطمہ آئی، جناب فاطمہ آئی ہیں سب سے لاسٹ میں، پہلے رسول اسلام نے چادر مانگی ہے۔ اچھا وہ ایک لمبی بحث ہے
تو بحث کو میں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہ رہا ہوں، بس میں مختصر اور اجمالا ذکر کر کے ایک لنک اور ایک رابطے میں آنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ رسول اسلام ہے، چادر لیے، لینے کے بعد چادر کے نیچے کچھ دیر کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، پھر علی مرتضیٰ، اس ٹائم یہی ہے نا، اور آنے کے بعد سب نے یہی کہا کہ خوشبو اور بھائی کی خوشبو اور نانا کی خوشبو یہ بیٹھے سب چادر کے نیچے، توجہ چاہ سب چلے گئے۔ لاسٹ میں آئی ہیں جناب فاطمہ۔ جناب فاطمہ جب آئی ہیں چادر میں، تو آنے کے بعد جب پنجتن پاک اکٹھا ہو گئے تو اب روایت ہے کہ انہیں سلمہ بھی آئی، اور آنے کے بعد کہنے کی پرمیشن ملی تو میں چلی آؤں، تو پرمیشن تو ملی نہیں۔ پرمیشن کے جواب میں اور آنے کے جواب میں ایک ہی جملہ کہا کہ جہاں تم ہو وہیں ٹھہری رہو، تم ٹھیک ٹھاک ہو، تم خیر ہو۔ یہ سارے جملے ہیں۔ اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، سے سنتے رہتے ہیں آپ کے اذان وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اسی کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا کہ جبریل چلے آئے، جبریل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، جس کو روکنا تھا روک دیا، مجھے نہ روکیے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کو روکنا تھا اسے تو روک دیا، مجھے نہ روکیے گا۔ عجب نہیں کہ رسول اسلام نے پوچھ لیا ہو کیوں، تو جبریل نے پلٹ کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ، جسے روکا آپ نے وہ سردار تھوڑی ہے، وہ سردار تھوڑی ہے۔ آپ رسولوں کے سردار، علی ولیوں کے سردار، فاطمہ خاتون جنت ہے وہ بھی سردار، اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار۔ تو اب جہاں سردار ہوں گے وہاں سردار ہی جائے گا۔ میں ہوں فرشتوں کا سردار، اب اس کا سارا منظر آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ اکبر نہ کیجیے، واہ سبحان اللہ، جتنی مطلب ابھی کہا جائے کم۔ جناب فاطمہ ہے چادر کے اندر، اے میرے پروردگار، آج جمعرات ہے اور پھر وہ بیشتر جگہوں پہ ہوتا ہے شب جمعہ، لوگ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں امام اگر مستقل ہوتا ہے تو امام کو سونپ دیا جاتا ہے، مغربین کی نماز ہو گیا پڑھ دی، نہیں تو جو لوگ عادی ہیں وہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھ پائے بزنس کے کاروبار کی مصروفیت کی بنیاد پر گھر پہ آئے، گھر پہ پڑھ لیے نماز۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کو، اب اس کی میں فضیلت اگر پڑھوں تو فضیلت لمبی ہو جائے گی اور مجلس بھی لمبی ہو جائے گی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر وقت میں بہت باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے عرض کروں۔ توجہ، رسول اسلام کی چادر میں آنے کے بعد سارے کے سارے، اب یہ چادر کے نیچے ہے کون کون، یہ بھی ایک سوال ہے، اور پورا حدیث کے ساتھ بتایا بھی ہے کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا پروردگار عالم نے تعارف میں رسول اسلام کا نام لیا، امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، مولا کائنات کا نام لیا، جبکہ سب کے سب ہیں سردار؟ توجہ جانو، سب کے سب ہیں سردار، توجہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے نہ سید الانبیاء کا نام لیا، نہ حسن مصطفیٰ کا نام، نہ امام حسین کا نام، نہ علی مرتضیٰ کا نام، کسی کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعارف اگر کرایا جاتا ہے تو تعارف کرانے کے لیے دو روپ ہوتے ہیں، دو کائنڈ ہوتی ہے اس کے تعارف کرانے میں، کسی کا انٹروڈکشن کرانا ہو آپ کو تو اس کی دو قسمیں ہیں، اور پہلی قسم یہ ہے کہ یا تو ڈائریکٹ کرائیے یا انڈائریکٹ کرائیے۔ انڈائریکٹ میں ہے وسیلہ، ڈائریکٹ میں وسیلہ نہیں ہے۔ رسول اسلام ہے چادر کے نیچے اور سب اپنے اپنے اعتبار سے ہیں سردار، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے کسی سردار کا انتخاب نہ کیا، نہ سید الانبیاء کا، نہ امام حسن کا، نہ امام حسین کا، نہ علی مرتضیٰ کا، انتخاب جناب سیدہ کا کیا۔ یا پروردگار ایسا کیوں؟ کہا میں نے ایسا اس لیے کرایا کہ اگر رسول سے تعارف کراتا رشتہ ہوتا انڈائریکٹ، حسن سے تعارف کراتا رشتہ ہوتا انڈائریکٹ، حسین سے تعارف کراتا رشتہ ہوتا انڈائریکٹ، علی سے رشتہ کراتا، علی سے تعارف کراتا رشتہ ہوتا انڈائریکٹ۔ توجہ دارو، تعارف سے سمجھ ہے۔ اب میں انڈائریکٹ اور کلیئر کر دوں، اگر پروردگار عالم
रसूल इस्लाम से रिश्ता कराता तो एक रिश्ता तो डायरेक्ट होता, दूसरा इनडायरेक्ट होता। सुनिए, रसूल इस्लाम का जनाब फातिमा से रिश्ता है डायरेक्ट। अरे मैं क्या कह रहा हूं, नवासों से रिश्ता है इनडायरेक्ट। अगर अली से कराता तो अली से तारुफ कैसे होता? अली से रसूल का तारुफ अगर होता तो इनडायरेक्ट होता। हुसैन और हसन से भी तारुफ कराता तो इनडायरेक्ट होता, डायरेक्ट ना होता। मैं कहूँगा हे परवरदिगार, तूने इनडायरेक्ट का इंतखाब क्यों न किया? तूने डायरेक्ट का इंतखाब क्यों किया? तो अजब नहीं कि आवाज कुदरत आई, तुम खुद वाले हो, हम खुदा हैं। क्या क्या? तुम खुद वाले हो, हम हैं खुदा वाले, हम हैं खुदा, तो तुम्हें है वसीले की जरूरत। क्या क्या? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले, तुम्हें है वसीले की जरूरत, हमें वसीले की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट तारुफ करा रहे हैं, और जब डायरेक्ट तारुफ कराएंगे तो जिस एतबार से देखोगे, बीबी फातिमा से रिश्ता सबका डायरेक्ट लगेगा। अब मैंने बीबी फातिमा का इंतखाब किया, अब रिश्ते को देखिए, बीबी फातिमा से रसूल का रिश्ता बाप के एतबार से डायरेक्ट, शौहर से तारुफ है, शौहर के एतबार से बीबी का रिश्ता तारुफ डायरेक्ट, हसन का इंतखाब है, हुसैन का, इनसे भी रिश्ता डायरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि बीबी फातिमा के मसले में खुदा इनडायरेक्ट नहीं देखना चाहता, डायरेक्ट देखना चाहता। और हर इंसान जिसे अल्लाह ने कायनात के अंदर उतारा है और धरती पे भेजा है, सबकी जिम्मेदारी ये है कि इन्हें माने, इन्हें पहचाने। और कमाल है परवरदिगार आलम का, लोग हर मोड़ पर, हर मकाम पर, हर मजलिस के बाद, हर खतीब के जाने के बाद, हर नमाज के बाद लोग कहते हैं अरे खुदा को पहचानो, खुदा को पहचानो। कोई बीमार पड़ गया, खुदा को पहचानो। या आदत के लिए खुदा को पहचाने, शादी ब्याह का मौका आया, खुदा को पहचानो। आपने कभी सुना कभी कोई इंसान किसी से कह रहा हो कि खुदा को मत पहचानो, अपने को पहचानो? क्या कभी आपने सुना? जब के शरीयत और साफ साफ हदीसे मासूम ये कह रही है कि कहां तुम खुदा के चक्कर में लगे हो, कहां तुम खुदा के चक्कर में लगे हो? अरे खुदा को नहीं, पहले खुद को पहचानो, बाद में खुदा को अच्छा सुनिए, बात रास्ते में आ गई तो मैं अर्ज करूं अजीजों कि एक शख्स जो मौला अली को बड़ा सुना था उसने ना, मौला अली को, लेकिन सुनने के बाद उससे वाहियाना इश्क हो गया था कि अली कोई है। अच्छे जमाने पैगंबर है, पैगंबर का दौर है, पैगंबर के दौर में उसने ये सुना कि जो अली के वसीले से कुछ मांग ले उसकी दुआ मुस्तजाब होती है और वो मंजिल पे पहुंचता है। तो उसने ये तय किया कि नबी के जानशीन, नबी के वजीर मौला अली मुश्किल कुशा, सबकी मुश्किल कुशाई करते हैं, तो हमारी भी मुश्किल कुशाई है। अच्छा उसने आजमाया कहाँ पे कि बहुत कहीं कहीं अकीदे को बरकराने के लिए और बहकाने के लिए कुछ चीजें ऐसी दरमियान में आती हैं, अगर इंसान का अकीदा मजबूत न हो तो यकीन जानी बैठ जाएगी। क्लियर है? बहुत सारे बताना है। अब मैं उसी से रब्त करके एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, तवज्जो। उसने कहा कि अली का नाम है और कई मकाम पर सुन चुका हूँ कि हर एक की मदद करते हैं, तो भैया मैं जाता हूँ अपने कारोबार के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि जब अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है तो रास्ते में नदी पड़ती है। अब नदी को पार करने के लिए तो कश्तीबान मिल ही जाते हैं, वो सवार करते हैं, पहुंचा देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है, कभी कभी इतनी उजरत में होता हूँ कि जब मौके पर पहुंचता हूँ तो कश्तीबान वाला मिलता ही नहीं है, तो कश्ती को खेता है, नाव को खेता
मिलता नहीं। हद तो ये कि नाव भी नहीं मिलती है, और मैं नदी पार करना तो कैसे करें, है ना टेंशन, कौन करेगा। अच्छा आज का दौर तो ये है नहीं, 1400 साल से पहले का दौर है ये, रसूल इस्लाम के जमाने का दौर है। उस जमाने में रसूल अल्लाह तरक्की पर थे, कुछ कह रहा हूं, सब तरक्की पर नहीं थे, सब तरक्की पर नहीं थे। आज तो टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि आपकी सोच से कई गुना आगे चल रहा है, कई गुना आगे चल रहा है। पहले सिस्टम ये था कि आदमी को अगर एक बैलेंस भेजना है, किसी को मनी ऑर्डर करना है, तो न जाने कितने पोस्ट ऑफिस के चक्कर लग जाए, कितने बैंक के चक्कर लग जाए। आप आज बताइए इंसाफ से, आज कोई जाना चाह रहा है, वो सब कह रहे कि बैंक हमारे घर, पोस्ट ऑफिस हमारे घर, सब हमारे घर, और घर तो दूर की बात, सब जेबी में लिए चल रहे हैं, इधर से चाहे उधर कर दो, उधर से चाहे उधर कर दो, और उसी में किसी का जब गड़बड़ होता कहते भैया डालना कहीं होता, पड़ कहीं हो गया। अब ये उजलत कहां तक चली है, तो आज की तरक्की कितनी आगे है, उस दौर में इतनी तरक्की तो थी नहीं साहब। अब वो खड़ा होकर कह रहा है कि भैया ऐसे मकाम पे हम फंसते हैं तो क्या करें, तो याद आया कि नबी के जानशीन हैं, और उस जानशीन का कमाल ये है कि उनके वसीले से और सच्ची अकीदत से अगर कोई काम को कह दिया जाए वो काम हो जाता है। तो आज हमारे पास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, न कश्ती है, न कश्ती वाला है, न हम जा पाएंगे, वो लेट वैसे ही हो रहा है। ला आज ही आजमा लेते हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, आज ही आजमाते हैं कि देखें वो सबकी मुश्किल कुशाई करते हैं, हम यो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं आप गांव की जबान में समझिए, मेरी भी मुश्किल कुशाई हो रही कि नहीं हो रही है। उसने खड़े खड़े वहीं किनारे पे ये कहा, रसूल के जानशीन अली सबकी मुश्किल कुशाई करने वाले, मेरी भी मुश्किल कुशाई कीजिए। मेरा आपके ऊपर अकीदा ऐसा है, आज तक मैंने आजमाया नहीं, पहली बार इस मंजिल पर आकर मैं फंसा हुआ हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरी अली मुश्किल कुशाई करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नदी पार करना है। ये उसने कहा और कह के या अली कहा, और नदी पे पैर रख दिया। पैर रखना था कि पानी ने रास्ता बना दिया, पानी ने रास्ता बना दिया, पानी ने रास्ता बनाया, रास्ता बना। अब मैं मिसाल आपको वहां लेके जाऊं बनी इसराइल के दौर में कि मूसा को हंसा मारना पड़ा था, मूसा को हंसा मारना पड़ा था, और एक दफा नहीं साहब 12 दफा। आप कहेंगे नहीं तुमला ये तारीख है, तारीख आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए कि मूसा ने एक रास्ता थोड़ी बनाया था, 12 रास्ते बनाए थे। इसलिए कि मूसा जब निकले थे तो अकेले नहीं निकले थे, 12 कौमें थी, 12 कबीले थे। जब मंदिर पर आए तो सब आपस में लड़के कहने लगे, ए मूसा हम 12 कबीले हैं, 12 रास्तों से जाएंगे, एक रास्ते से नहीं जाएंगे। अब आगे कुदरत आई, मूसा घबराते क्यों हो, तुम्हारे हाथ में जो मैंने ऐसा दिया है, तुम 12 दफा मारो, 11 दफा मारो, 10 दफा मारो, जितनी दफा मारोगे रास्ता बन जाएगा। तारीख में लिखा 12 दफा मारा, 12 रास्ते बने। फिर कौम ने कौम से टकरा के कहा, मूसा हम जाएंगे, लेकिन हम चाहते ये हैं कि सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हम देखना भी चाहते हैं कौन सुरक्षित पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है, कौन सुरक्षित जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो मूसा ने पूछा फिर करना क्या है, कहा रास्ते में एक ऐसा दरवाजा खोलो जो एक आदमी दूसरे आदमी को देखता रहे कि उसने भी पार किया, मैंने भी पार किया, उसने भी पार किया, मैंने भी पार किया। अजीज जालिमोतम, तारीख ने लिखा मूसा ने ऐसा मारा, 12 रास्ते बने, 12 की 12 कौमें पार हुई। मेरी बात समझ में नहीं आती, मूसा ने आथा मारा, रास्ते बने, 12 की 12 कौमें पार हो गई। तवज्जो जा रहा हूं, तो जो फख्रे मूसा हो सारा पे रहमत पैर रखा, रास्ता बना, मंजिल तक पहुंचा। अब जब रास्ता बना और मंजिल तक पहुंचा तो सुनिए किबला, आगे जुलूस लेने की बात है और अकीदे को मजबूत करने की बात है। उसने पलट कर कहा, भाई मैंने तो इस काम में बड़ी देरी कर दी। पहुंचा जब रास्ता बना और मंजिल तक पहुंचा तो उसने कहा
नाम को आजमाने में मैंने बड़ी देरी कर दी थी। अगर और पहले आजमाया होता तो जितना कश्तीबान को देना पड़ा सब सेफ होता। सलवा पड़े मोहम्मद, इधर उधर खर्चा करना पड़ा न किया होता, सब सेफ होता। लेकिन अब आज के बाद काम बंद। अब वो मिले न मिले, एक नुस्खा तो मिला, अब उसी नुस्खे से हम पार करेंगे। अगर वो पार करता तो कश्ती जो कभी से जाता था, कश्ती से उसकी एक रोज नजर पड़, उन्होंने कहा कि भाई कमाल कर दिया, हम इतने दिनों से कश्ती चला रहे हैं, आज तक इतनी तरक्की को न पहुंचे। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इतने दिनों से कश्ती चला रहे हैं, आज तक हम इतनी तरक्की पर न पहुंचे। ये हमारी कश्ती में बैठ बैठ के इतनी तरक्की पर कि पानी पर चल रहा है, रास्ता बन रहा है। अब अभी तो सुनिएगा, तवज्जो चाह रहा हूं। ये शख्स एक रोज मौलाए कायनात से बिल मुशाफिया यानी डायरेक्ट मुलाकात हो गई। अब चूंकि उसने नाम सुना था, शक्ल तो जानता नहीं था, अली को पहचानता नहीं था। वो चूंकि मजहब के एतबार से यहूदी था। अब अली से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद इधर की बात उधर की बात और ये वो सब करते सर खैरियत लेते देते वही किनारे पर, जब किनारे पर आ गए तो उस यहूदी ने, सुनिएगा, उस यहूदी ने अली से कहा कि क्या बताएं, आपसे थोड़ी ही सी मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात ने इतना मुझे मरूब कर दिया है कि आपको तनहा छोड़ने का दिल नहीं चला। लेकिन अब सुनिए, लेकिन क्या करें, हालात दुरुस्त नहीं है, हालात उस्तवार नहीं है। जाना है मुझे नदी के उस पार, और मुझे अपने जाने की तो कुव्वत है, आपको ले जाने की कुव्वत नहीं है। कोई एरोप्लेन तो नहीं वो तो प्लेन चल रहा है, कभी 350 पैसेंजर, कभी 750, कभी 250, कभी 150 पैसेंजर को लेकर फ्लाई कर रहा है। वो तो मैं हूं नहीं कितने रेट को उठाऊंगा, लेके चला जाऊंगा। चूंकि वो जानता नहीं है, नाम सुना था और सुनने के बाद उसने अमल किया था। वहां खड़ा होकर किनारे कहने लगा, आपसे मोहब्बत इतनी हो गई कि आपको तनहा छोड़ने का दिल नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, हालात उस्तवार और दुरुस्त नहीं है, आपको साथ कैसे ले चले, मुझे जाना भी उस पार है। अली ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम जाना था तो चले जाओ। कहा कि अब जाना तो चाह रहे हैं, चले जा, लेकिन आपको कैसे छोड़े, कोई कश्ती भी नहीं दिखाई दे रही, चलिए मैं चला जाऊंगा और आप उसके किनारे आ जाएंगे। कहा नहीं ठीक है, तुम जाओ। कहा हम चले जाए, लेकिन आपकी मोहब्बत में जाने नहीं देती। अब सोचिए, आप गौर करिए कि उतनी देर में अली से कितना उसे इश्क था। अभी वो पहचान ही नहीं रहा, वो समझता है कि आम इंसान हम और आप, हमने कह दिया। लास्ट मोमेंट पर उसने अपना निर्णय लिया और फैसला सुनाया कि आप यहीं खड़े रहिए, अगर कोई आ जाएगा कश्ती वाला तो बैठ के आप चले आइएगा, अब मैं तो जा रहा हूं। कहा ठीक है। उसने नामे अली लिया, अली के सामने नामे अली, पैर रखा, रास्ता बना, चलने लगा। जब बीच रास्ते तक पहुंचा तो पीछे मुड़ा, मुड़ के क्या देखता है कि जिसे मैं जिस किनारे पर छोड़ के आया था वो उसी किनारे पर है। अब इसके दिल में ख्याल आने लगा, काश वो भी मेरे साथ चला आता, काश वो भी मेरे साथ चला आता। अब तो ये उसका ख्याल है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि वो आए तो कैसा है, मैं तो अली का नाम लेके चला आया। अब वो बेचारा उस किनारे पर खड़ा हुआ है, चूंकि वो पहचान नहीं रहा, उसे इरफान नहीं है, अभी उसे सिर्फ नामे अली से इश्क है, अली के नाम का उसे इरफान है, उसे इश्क है, वो पहचान नहीं रहा। जब किनारे पे पहुंचने से करीब था वो फिर मुड़ा। अब जब मुड़ा तो क्या देखा कि जिसे किनारे पर छोड़ा था वो मेरे नजदीक है, जिसे किनारे पर छोड़ा था वो है मेरे नजदीक। और जब नजदीक है तो उसने कदम को
देख के ये कहा कि ये तो कमाल है, मैं आया हूं तो मेरे लिए रास्ता बना। इसके लिए तो रास्ता भी नहीं बना, ये पानी पर पैर रख रहा है, चलता चला जा रहा है। इसके लिए रास्ता भी नहीं बना, ये पानी पर पैर रख रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। अजीज़ाने ईमान, अगर यहां तक आपका अकीदा साथ है तो इसी अकीदे से जोड़ करके एक बात आपके दरमियान में रखना चाहता हूं। अब आप समझे, जब पहले का कमाल ये है कि पानी पर चले, रास्ता दिखे या ना दिखे, रास्ता बने या ना बने, लेकिन पहला पानी पर चल सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तारीख में इमामों की तारीख पढ़ी जाएगी तो लिखा ये जाएगा कि जब पहला इमाम पानी पर चल सकता है तो आखिरी इमाम का ज़हूर भी होगा, पानी पर मुसल्ला मिल जाएगा। सलाम पढ़े मोहम्मद। जब ये पहुंचे तो पहुंचने के बाद उसने अपने आप को उस पार किया। उस पार करने के बाद जिस शख्स को उसने उस किनारे पर छोड़ा था, आपने जब करीब आता हुआ देखा और करीब आ गए तो एक सवाल किया। सवाल करके ये कहा कि हम तो सोच ये रहे थे कि तुम आओगे कैसे, लेकिन तुम यहाँ तक आ गए, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे भी ऊंची चीज हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। बिल्कुल पहचान नहीं है, लेकिन उसने पलट के ये कहा आप मुझसे भी आगे के हैं। भाई गाँव के अंदर होता कि नहीं होता, मसलन एक इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला आदमी हो और एक आदमी वो एक पंखे का स्विच ठीक कर रहा, काफी देर से उलझा हुआ उसमें डिस्टर्बर की पता नहीं कहां से स्क्रू पाया और कैसे डाइवर्ट हो गया है। इसी असना में वो पहुंच जाए जो साधारण व्यक्ति हो और जाकर उसका क्लास और पेशकश ले, लेने के बाद जहां से उसने डाइवर्ट किया तो वो फौरन ठीक कर दे। तो फौरन के मिस्त्री देख के कहता नहीं तू मुझसे भी आगे के निकले है कि नहीं होता, घटना मिसाल है। तो उसने भी ये मंजर देखा, मंजर देखने के बाद खाका खींचा और खाका खींच के कहता है कि मैं तो जो समझ रहा था वो तो मामला कुछ और है, तुम मुझसे भी आगे के हो। अब ये बताओ तुम हो कौन? अरे अब इतना तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम हो कौन। तो उन्होंने पलट के ये पूछा कि ये बताओ कि जब तुम पानी पर पैर रख रहे थे तो रखने से पहले तुमने क्या कहा था? पानी पर पैर रखने से पहले क्या कहा था? कहा मैंने ये कहा था कि रसूल का एक वजीर है जिसका नाम अली है। रसूल का एक वजीर है जिसका नाम अली है, वो है मुश्किल कुशा। और मुश्किल कुशा का मतलब ये होता है कि सबकी मुश्किल कुशाई करे। मैंने उसी अली को अपनी मदद के लिए बुलाया, उसी ने आके मुश्किल कुशाई की। तो अली ने पूछा ये बता कि तूने कभी उसे देखा है कि नहीं देखा? कहा अगर देख लेता तो मेरे इश्क की इंतहा का हद नहीं मालूम कहां पहुंचता। अभी तो मैंने नाम सुना है, अभी तो मैंने सिर्फ नाम सुना है। अली ने मुस्कुरा के कहा सुन, जिसका तू मुद्दतों नाम सुन रहा था वही अली आज तेरे सामने खड़ा है। अब जुमला सुनिएगा। उसने पलट के कहा अली जब आप ही मेरे सामने खड़े हैं तो आपको ये भी मालूम कि मेरा मजहब क्या है? अली ने कहा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तू क्या बताएगा, मेरी जुल्फकार सुलमों को बताती है। अली आपको मालूम है कि मेरा मजहब क्या है? अली ने कहा हम मालूम है। उसने कहा अली बिन बताए मजहब क्या है? कहा तेरा मजहब यहूदियत का मजहब है। उसने जब जुमला सुना तो उसने कहा या अली बहुत देर हो गई यहूदियत में रहते हुए, अब यहूदियत नहीं चाहिए, शियत चाहिए।
مذہب اور جس قوم کے اندر ہم اور آپ ہیں، یقین جانیے کہ ہمارے پاس ایسے سرمائے ہیں جو یہاں بھی نجات دلا سکتے ہیں۔ بتائیے کہ اور قوم کے رہبران نے، لیڈران نے، ممبران نے یہ کہا کہ تم یہاں ٹھیک ٹھاک کرو چاہے مت کرو، اور وہاں کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، کہا کہ نہیں ہمیں تو آج تک نہ ملا، لیکن دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی دلیل کیسے ملے۔ حسین نے حر کو گلے لگایا انت حر کہ دنیا کمال ہے۔ غور طلب بات ہے جی، یہ کون کہے گا جس کا در و مدار، جس کا ادھیکار، جس کا پاور۔ عزیزوں سوچیے اس حسین کے بارے میں، جو حسین نہ مہینے کا ہے، نہ 6 مہینے کا ہے، نہ سال کا ہے، ابھی تو ولادت، اور ولادت میں گہوارہ ہے۔ گہوارے میں وہ جو برسوں سے عتاب میں مبتلا رہا، 1-2 گھنٹے کی بات تھوڑی ہے، برسوں سے عتاب میں مبتلا رہا، وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے پر چاہیے۔ حسین نے پلٹ کے کہا پر چاہیے تو تجھے آنا کدھر چاہیے؟ اور آیا تو حسین نے کہا کہ نہیں، ساری تاریخ ہے، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، لیکن عزیزوں ہمارے جتنے بھی مسائل ہمارے کو توڑ دیے جائیں، جتنے بھی غم و آرام آ جائیں، کسی جوان کا یا کسی ضعیف کا مرنا ہو جائے، لیکن سوائے کربلا کے بعد کوئی مرنا ہے؟ کسی ضعیف کا معاملہ ہو تو کربلا میں 57 سال سے لے کے 85 سال اور 95 سال تک کے لوگوں کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ کسی کڑیل جوان کا معاملہ ہو تو 18 سال سے لے کے 32 سال اور 34 سال تک کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ کسی بچے کا معاملہ ہو تو 6 مہینے سے لے کر کے 13 سال تک کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ کربلا ہے نا، تاریخ ساری آپ کے سامنے ہے۔ عزیزوں ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں، ہمارے پاس کوئی غم کا مقابلہ نہیں ہے سوائے غم کربلا کے۔ میں آپ سے بس اتنا کہوں گا، جب جب آپ کو کوئی بھی غم ستانے لگے، آپ کی یاد آنے لگے یا اماں کی یاد آنے لگے، بیٹے کی یاد آنے لگے چاہے بھائی کی یاد آنے لگے، تو آپ کسی کے غم کو تلاش نہ کیجیے گا، آپ سب ہمیں کربلا کو تلاش کیجیے گا، جہاں حسین غریب ہے۔ اور وہ حسین غریب، میں آپ کا روایت سناؤں چیزوں دل اور کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ وہ حسین ایام خاتمیہ سے آپ گزرے ہیں، ابھی تو وہ حسین جس حسین کو دکھیاری ماں نے چکی پیس کے پالا، جس حسین کو راتوں کو اٹھ کے جناب فاطمہ پانی پلاتی ہو، جس حسین کے لیے ماں فاطمہ اپنے علی سے کہہ رہی ہو میرا لال رات کے پانی کا مطالبہ کرتا ہے، اے میرے علی میرے حسین سے غافل نہ رہنا، راتوں کو پانی کیا طلبگار ہوتا ہے، پانی کا دھیان رکھنا، پیاس بہت لگتی ہے۔ عقید و روایت سنیں گے اسی حسین کے سلسلے سے جناب فاطمہ نے جناب زینب کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا اے بی بی زینب، اے میری لاڈلی زینب، گھر کے فلاں مقام پہ چلی جاؤ، وہاں صندوق رکھا ہوا ہے، صندوق اٹھا کے لے آنا۔ جناب فاطمہ کی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جناب زینب پہنچی، صندوق کو اٹھا کے جناب فاطمہ کی خدمت میں لائی۔ جناب فاطمہ کہتی میرے لاڈلی میری بیٹی، اے زینب ذرا صندوق کو کھولو۔ جناب زینب نے صندوق کو کھولا اور کھولنے کے بعد جناب فاطمہ نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا اے بیٹی زینب ذرا فلاں لباس کو اٹھاؤ۔ وہ نام کا لباس تھا لیکن کفن تھا۔ جب اٹھا تو جناب زینب سے جناب فاطمہ بیان کرتی ہیں اے زینب کچھ دیر میں علی آئیں گے، علی کو یہ کفن دے دینا اور دے کے کہنا علی یہ تمہارا کفن
अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब से जनाब फातिमा कहती हैं, ए बेटी ज़ैनब, अली आएंगे, अली को दे देना और दे के कहना, अली ये तुम्हारा कफन है, दूसरा उठाओ। दूसरा उठाया, फिर फरमाया, ए बेटी ज़ैनब ये बता देना और बता के कहना, ये हसन का कफन है, ये कुलसूम है, ये ज़ैनब है। अभी तो आखिर में जनाब फातिमा ने अपने कफन को हवाले किया। जब सबको कफन मिल चुका तो जनाब ज़ैनब तड़प के एक जुमला कहती, ए अम्मा, मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप कफन को उठा रही है, कभी बाबा अली का देती है, आप कफन को उठाती है, कभी हसन का कफन देती है। ए अम्मा, कफन को उठाती है, कभी ज़ैनब का कफन बताती है, कभी कुलसूम का बताती है। अम्मा, कभी आप अपना कफन बताती हैं। ए अम्मा, आपने उसका कफन न बताया जिसे रातों को जगा के पानी पिलाती हो। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न सवाल हमें मज़लूम करबला के। ए अम्मा, आपने उसका कफन न बताया जिसे रातों को जगा के पानी पिला के कहती, मेरे लाल हुसैन उठ पानी पी ले, मेरे लाल हुसैन उठ पानी पी ले। ये जुमला सुना, बीबी सैयदा तड़प के कहती है, ज़ैनब, अरे कफन उस हुसैन को नसीब न होगा, करबला का मैदान होगा, बेगोर व बेकफन। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न सिवाय मज़लूम करबला के। ए अज़ीज़ो, ओ वक्त भी आया कि जब हुसैन रुख़्सत आखिर के लिए आए, आके कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, तुम पर हुसैन का सलाम, रुक़ैया तुम पर हुसैन का सलाम, कुलसूम तुम पर हुसैन का सलाम। सलाम करके हुसैन में मक्तल जाना चाहते हैं। वो हुसैन की बेटी जो हुसैन को बहुत चाहती थी, बिना सीने के नींद ना आती थी, वो हुसैन को देखते देखते आ गई जुलजना के करीब, आके कहती है, जुलजना, मुझे तो पता है जो भी मक्तल गया है वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जा, मेरा बाबा भी गया वापस ना आएगा। तुझे पता है कि मुझे बाबा के सिवा सीने पर किसी के नींद नहीं आती। अभी तो मैंने देखा तारीख में अजीबो गरीब मंजर, हुसैन ज़ुलजना के करीब आके कहते रहे, ज़ुलजना आगे बढ़, लेकिन ज़ुलजना आगे न बढ़ा, इशारा करके कहा, आका कैसे बढ़ूं, आपके सीने पर सोने वाली सकीना लिपट के यही कहती है, ए ज़ुलजना, बाबा को न ले जा, बाबा गया, मैं यतीम हो जाऊं।
जाओ